Morning, Roger. Nidsi. Okay, the tank is full. This is what is left with our pond. The tank was full already. It's full now. We'll try to so it's really dripping there. Oh. Yeah, in that area. That's what it drips. We'll pump again now. We'll try. Because according to them, it's really difficult even if they put a 1.5 inch black pipe, it will not reach the tank. But I will test it this time. Lito is not around. It's Minaldo and Tam Tam. So this is what is left. I told them we will pump this out so they can bring down the pond lower. Yes. Yeah, they harvested already the lettuce. Okay. It's drizzling here. Just little drizzle. Bumba ta ha? Di, gikan dito sa ubos. Gikan sa ubos ba? Atong tanahon. Kung ano na siya. Okay, Roger. Nidsi, here's your potato. Okay. Mauno na yung patatas, bay? Ganitong gikan sa Germany, no? Patatas, no? There you are, Nidsi, Roger. Your potatoes. There you are. See? Okay, Roger, they've transplanted the balance of the lettuce here. Oh, it's drizzling. Forgot to bring jacket. It's very hot downtown in the city. This place is cold. Forgot to bring the jacket. Okay, let me go to the tank, the pump. So your potatoes grew, Roger. Needs, oh? The one you planted. Ang unsa? Oh. Okay sad no. Katong gikas Germany tubo no. Tubo tanan. Okay, this is how it was set up. They pump water on the first square drum, open, second drum, and then they pump water from the second drum up to the tank. Testingan nato nga ano na siya. Okay. Di takatuo nga ning di isa kasaka da. Kusog man ingon man tong taga nag-supply nato, kusog man kuno.
Tingala sa nganong di kasaka. Sa tangas baka ni. Gamay itong gihapon nato itong itom ninyo. Ay, gamit itong sir. Oo. Ayaw na ng puwa. Katurang, ayaw ning blue. Katog itom. Sumpayan na to. Sumpayan na to. Naman tay clip. Oh, na. Oo. Aldo, kung naamanggon na sa hungaw, di gyud sa kabomba. Oh. Dihan ninyo itongtong. Hindi na makaabot ari sir. Di sa kasuyop. Ano naman? Ari, amo nang ikaw na amog tani mo hagko dani. Ah, mo ba? Mo ani mo kahoy. Kung diri nimo ibutang, katong original di sa kasuyop. Di na kasuyop sir. Oh. Dire, okay siya, suyop siya. Oh. Okay. Kano siya ba? Ganahan manggod si Roger nimo. Nga hutdo nato ning tubiga. Kini sir. Oh, kay Atong plawman. para padaw man. Gwapo to may makaunahon to dato sir kay ang tubig ngadto sa paingon. Pwede sad. No. Pwede katong atong panto didto. Oh, may atong trabaho na rong tubig diri. Puno Hindi. to dito. Ang una sa Lunes ang pag-slice sa luya. Kay 15 ka adlaw gud ta mohuwat, Ah. di ba? Ah. Oh, Yes. 15 ka adlaw. Slice tas karong Lunes. Ah. Mahuman man way usa ka adlaw siguro. Pag-slice usa ka adlaw. Ikaw lang may isa kadlaw sir. Lagi usa ka adlaw. Slice ta. Sunod ka adlaw, atong ayohon para dito nato na pagason. Ah. Pwede ra sir. Ha? At ato wi pa kondri ito bang adto. Okay ri aga ko atong pahubso na diha. Alalayan sa kanang tubig ko ba. Oo. Tubig plawman. De ipalawom gyud nato ni kay karong Pebrero sugod ika-15 sa Pebrero mga 18 init na. Mao to yung Wa na sa tay tubig. Ano sa tubig? Sakto gid ito pabagi sir. Unahon sa tubig. Unahon naton tubig ha. Oh. Dato plawman sir. Limpyohon sa ninyo to pero unahon gyud natong luya. Pero magsabot mong ng Pedro. Kung asa kay kung wa sa lingaw sa may akong palimpyohon sa dito. Oh. Di ba? Oh.